talaga pag stock. Stock is good, guys. Stock is good. Yeah, boy. Sarap ang overtake. So guys, ito lang ako kayo kung paano mag power shift. Medyo lang gawin ay kailangan nyo pagsabayin yung clutch tapos yung cambio, pero yung gas nyo huwag nyo ibabalik. Parang ganito. Parang ganun guys, kita nyo ba? Ano? Parang ganun. Isa pa pagluwag. Isa pa. Yan, luwag. Try natin mag power shift ulit. Isa pa. Diba guys? Kaya mag power shift. Isa pa. Ay, wala din na kaya. Gagawin nyo sabay-sabay yung tatlo. Gas, yung pinakang cambio nya, tsaka yung clutch. Walang balikan para yung lakas ramdam na ramdam mo. Ginagawa mo. Kaya nyo rin, napakasaya mag power shift. Kaso nga lang, ingatan nyo, siyempre pag lagi nyo ginagawa yon, yung clutch lining nyo guys mapupudpud agad. Kaya nang bahala kung hanggat kailan nyo gustong mag power shift. Ako naman kasi guys, pag nagpa power shift, pagluwag lang. Pero pag ganitong mga traffic, wala, ngayon lang tuwing luwag lang. Yan, kung ganyan simpleng tira lang, wala na. Kaya okay din na napapower shift nyo yung motor nyo guys, para hindi siya nasasanay sa mabagal na takbo lang. Kumbaga may exercise nyo ba? Yun ang parang ko guys para ma-exercise yung motor ko. Power shifting. Power shifting. Power. So guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Salamat. Peace out.